अरे भाई सुनो, क्या क्या किया। पहले तो माइक सेटअप सब करके रखा दुकान में। झालमुड़ी भी उसका एसपी जी ने बना के रखा। 10 रुपया पॉकेट से निकाला, बुझो समझो खाना कितना रुपया का खाता है। 10 रुपया निकाला, हमका पास नहीं है भाई। 1-1 रुपया रहता है ठाकुर को देने के लिए, गंगा में फेंकने के लिए, लेकिन हमारे पास नहीं रहता है। हम क्यों झूठ बोले? झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। শুনতে পেলেন কিছু? দিদির পকেটে 10 টাকার নোট পর্যন্ত থাকে না, থাকে কি শুধু 1 কিংবা 2 টাকার কয়েন, যা দিয়ে তিনি নিজের জন্য একটা লজেন্স পর্যন্ত কিনে খান না। মন্দিরে মসজিদে দান করবেন বলে রেখে দেন। কোথায় পাবেন এরকম মুখ্যমন্ত্রী? ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করুন, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই চ্যানেলের মেম্বার হিসেবে যুক্ত হন, যাতে করে সকল নেতা নেত্রীদের কালো মুখোশ খুলে ফেলার এই ফর্সা কাজ আমি করে যেতে পারি। জয় হিন্দ।